میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کے جانب نہ کیسے بڑھوں، میں مدینے کے جانب نہ کیسے بڑھوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ بول ایک مرتبہ تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، اور جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، اور جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ دوستو، بڑا سمجھدار مجمع ہے۔ رات کے 1 بج رہے ہیں۔ میں آپ کے جگر اور دل کو میں داد دیتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی تک بغیر جنبش کے، قلب و جگر کے ساتھ، چہرے کی بشاشت کے ساتھ، چہرے کی تازگی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ کو اللہ رسول سے بہت زیادہ محبت ہے۔ یہ محبت قیامت کے دن تک برقرار رہے۔ دعا کریں بھائی، آمین۔ میں تو آپ لوگوں کی محبت میں یہی کہہ سکتا ہوں، رسم وفا نبھانا تو غیرت کی بات ہے، رسم وفا نبھانا تو غیرت کی بات ہے، ہم آپ لوگوں کو بھول جائیں حیرت کی بات ہے۔ یار آپ لوگ اتنا سکتی کھائے ہو، آپ لوگوں کا گلا سوکھ گیا، سبحان اللہ بول دیا کرو یار۔ رسم وفا نبھانا تو غیرت کی بات ہے، ہم تم کو بھول جائیں حیرت کی بات ہے۔ دنیا مجھ کو چاہتی ہے شہرت کی بات ہے، ہم آپ کو چاہتے ہیں یہ قسمت کی بات ہے۔ دنیا مجھ کو چاہتی ہے شہرت کی بات ہے، ہم آپ کو چاہتے ہیں یہ قسمت کی بات ہے۔ وہ جس کو چاہے اپنے کرم سے نواز دے، وہ جس کو چاہے اپنے کرم سے نواز دے، یہ خدا کی بندے سے نسبت کی بات ہے۔ ارے ایک مرتبہ اور سبحان اللہ کہہ دو، اور اپنی بیویوں کو فون کر دو، بھکا کی تیاری رکھے، ہم بھی کھا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ سیزن تو ختم نہیں ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ہم بغیر سیزن کے بھی کھا سکتے ہیں نا۔ مودی کا سیزن کرونا کا ختم نہیں ہوا ہمارے مودی جی کا، تو بھکے کا سیزن بھی ختم نہیں ہونا چاہیے بھائی، ہے نا۔ ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، اکثر لوگ شادی شدہ ہے۔ کون کون شادی شدہ ہے بھائی بتائیے۔ آج میں سکھوں کی کتاب سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اسلام کیا ہے۔
समझेंगे ना भाई। आपने संस्कृत भी आपने पढ़ी है, लेकिन आपको मैं गुरमुखी जुबान में इस्लाम समझाऊंगा, अल्लाह के बारे में समझाऊंगा, नबी के बारे में समझाऊंगा, आखिरत के बारे में समझाऊंगा कि मैं कोई मुकर्रिर नहीं, रस्मी तकरीर नहीं करता, मुझे तकरीर नहीं आती है, मैं पैगाम रसूलुल्लाह देने आता हूँ। हर धार्मिक किताबों से आपको मैं दाई बनाने की कोशिश करूंगा कि गैरों तक दावत किस अंदाज से दी जाए। हमारे इश्तियाक भाई ने अभी शंकर भाई को मेरे पास भेजा था रिसीव करने के लिए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नौजवान, बहुत अच्छे जज्बात रखने वाले नौजवान, हम उनको दावत देते आए। उन्होंने कहा मौलाना हमें कोई बताने वाला ही नहीं है, हम खुद कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें। तो फिर कंफ्यूज जो मुसलमान है, ईमान वाला है, तो सारी दुनिया कंफ्यूज होगी है ना। तो इसलिए हम कंफ्यूजन से निकलें। और मैं तौहीद का पैगाम शहरिया में पहली मर्तबा आया हूँ, तो इसलिए मौलाना आपका नाम क्या है? जाकिर भाई माशाल्लाह, चेहरा मुस्कुराता हुआ, बीवी भी बहुत खुश रहती होंगी माशाल्लाह। मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे नबी का चेहरा, जब चलते तो मुस्कुराते हुए, लेकिन दर्द दिल इंसानियत के लिए माशाल्लाह हमेशा आप तड़पते रहते, लेकिन हाँ आप मुस्कुराते। जो भी देखता आपके आशिक हो जाते हैं ना। तो इसलिए आप लोग चेहरे में मुस्कुराइए। अगर बीवी से लड़ाई हो जाए तो उसको छोड़िए, जरा यहाँ आइए, क्योंकि आजकल बीवियाँ भी बड़ी खतरनाक मिल रही है ना। एक लतीफा सुना दूं, कहीं सुनाया होगा आप लोगों की, शहरिया में सुनाना चाहता हूँ। बीवी नागिन बन के आ रही है इस जमाने में, मालूम है ना। अरे आगिन लगा देती है भाई। एक मर्तबा क्या हुआ, एक नौजवान ताजी ताजी शादी की है, शादी की थी, तो सोचा दुल्हन आएगी, प्यार से बोलेगी, खिदमत करेगी, लेकिन वो तो कोई नागिन की बच्ची थी, तरबियत नहीं हुई थी। तो शोहर साहब आप लोग पंताबाद खाते, तो वो भी पंताबाद खाता होगा, तो रोजाना 2-4 पत्थर निकल जाते। ने कहा बीबी मोहतरमा, जब चावल बनाया करो, अल्लाह ने खूबसूरत अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, बड़ी खूबसूरत आंखें दी आपकी, जरा देख लिया करो। रोजाना खाने में 2-4 पत्थर निकल जाते, अपनी खूबसूरत आंखों से जरा पत्थर निकाल लिया करो। बीवी क्या जवाब देती, बाकमाल जवाब, बोलते अल्लाह ने मेरी 2 आंखें दी है, तुम्हारे 32 दांत है, 2-4 पत्थर चबा के नहीं खा सकते हैं। सास बहू का अजीब अंदाज, सास बहू का, ये तो मियां बीवी का। और शोहर भी आज के जमाने में बड़े चालाक हैं, बड़े होशियार हैं, और सास बहू के लतीफे तो दुनिया में मशहूर है।